ওরে পুরা বোতল খাবি যদি পুরা বোতল খাবি যদি মাসুল দে 16 আনা निराकार खोदा के जोदी देखते करो बासना पूरा बोतल खाबी जोदी पूरा बोतल खाबी जोदी मासुल दे 16 आना निराकार खोदा के जोदी देखते करो बासना निराकार खोदा के जोदी पूरा बोतल खाबी जोदी पूरा बोतल खाबी जोदी मासुल दे 16 आना निराकार खोदा के जोदी देखते करो बासना निराकार खोदा के जोदी मद खेये मंसूर हल्लाजी निजे के आयनाल हक बोली मद खेये मंसूर हल्लाजी आगुने हইয়াছেন ছালি मुखेते आयनाल हक बोली मुखेते खोदा के जोदी देखते करो बासना निराकार खोदा के जोदी অত্যাধিক নেশার টানে একদিন দেখায় হনুমানে অত্যাধিক নেশার টানে সত্তার শাহ একদিন দেখায় হনুমানে বুক চিরিয়া হৃদয় কোণে বুক চিরিয়া रामेर नमूना निराकार खोदा के जोदी देखते करो बासना निराकार खोदा के जोदी नेशार झोंके राज्जाक देवान मानते चाय ना पातार कुरान नेशार झोंके माताल राज्जाक देवान मानते चाय ना पातार कुरान जेई दिके चाय मुर्शिद मोहन जेई दिके चाय मुर्शिद मोहन आमी जे निजे की ता जानी ना निराकार खोदा के जोदी देखते करो बासना निराकार खोदा के जोदी
খেয়ে মনসুর হিল্লাজি আগুনে হইয়াছেন ছালি ও সাত্তার শাহ মদ খেয়ে মনসুর হিল্লাজি আগুনে হইয়াছেন ছালি মুখেতে আইনাল হক বলি মুখেতে আইনাল হক বলি দেখাই স্বরূপ নিশানা নিরাকার খোদাকে যদি দেখতে করো বাসনা নিরাকার খোদাকে যদি পোড়া বোতল খাবি যদি পোড়া বোতল খাবি যদি মাসুল দে 16 আনা নিরাকার খোদাকে যদি দেখতে করো বাসনা নিরাকার খোদাকে যদি দেখতে করো বাসনা নিরাকার খোদাকে যদি দেখতে করো বাসনা নিরাকার খোদাকে যদি